Happy Sabbath kanatong tanan mga kaigsunan o mga kahigalaan. So mo ni ang ato ang pinaka last nga topiko karon nga si manaha gikan adtong Domingo sa gabi. So niabot ang panahon nato sa ato ang mga pagtulunan nga atong nakasentros kanunay kabahin sa pag-ligon sa akong pamilya, sa inyong pamilya, karon og sa kahangturan. Salamat sa alawiton, sa ato ang mga couples, mga magtiayon to magkaigsunan dinhi sa atong iglesia sa Baan. So, we will serve Him. As for me and my house, we will serve the Lord. So mauna ang ato ang pinaka-focus, mga kaigsunan, mga kaigalaan sa ato ang pagtulunan, aron mapaligon ang ato ang panimalay, akong panimalay, karon og sa kahangturan. Makabaton sa malipayon nga pamilya, maunay pinakasiguro while naghulat ta makaigsunan sa pagbalik ni Ginoong Hesus ni ini nga kalibutan. Ang ato karon magkaigsunan nga suhito nga dugang pagtulunan karong panahona sa taknaas kabuntagon mauning 7 steps of resolving conflicts. So 7 ka mga lakang alang sa paghatag og sulbad sa panagkabingkil or adunay mga conflict sa matag usa sulod sa ato ang panimalay. Sa di pa ta magpadayon atong pangayoon sa kanunay ang giyas bilang espiritu magkaigsunan samtang ako maghimo usab niini. Ginoo sa katapusan nga topiko nga imong gipiyal kanamo among paghisgutan karon ang 7 ka mga lakang aron mahatagan og kasulbaran ang matag conflict kung panagkambingkil sa matag usa kanamo sulod sa among panimalay. Ikaw o Dios magapakiguban ka namong tanan, maandam sa kanunay ang among hunahuna kasing-kasing, madawat ang mga katuyuan nga gusto nimo ipadayag kanamo. Ug ikaw sab magagiya kanako samtang magapamulong, magahatag og mga emphasis ni ining nga mga pagtulunan ng taknaas kabuntagon. Kining tanan o Dios akong ipasalamatan madawat sa ngalan ni Jesus nga mga person nga maluwas. Amen. Mga kaigsunan, di yun nato mapalabay nga kani nga topiko, di nato mahisgutan. Kay ang happy family, matod pa sa atong pagtulunan sa sugod pagyod, happy family is not a perfect family. Happy family has also a problem within a family. So mao na mga kaigsunan, nga ang tanan nato nga mga talambagon, gikan adtong unang nga gabi ug hantod karon maog yun ang giya para mapalig-on, malikayan nato ang pagkaluya o pagkahuyang suno sa atong panimalay. Karon kaning mga conflict kung mga panagbangi, panagkabingkil, magkaigsunan sulod sa atong panimalay, adunay piho usab nga gihatag karon ng taknaas kabuntagon nga atong pagtulunan, nga atong hatagan usab og base kung unsay angayan natong buhaton. Matod pa dinhi magkaigsunan, when the storms arise, kung naatay bagyo, naa si Kristo nga mooy prinsipe sa kalinaw, mubarog og maingon ang kalinaw magpabilin. So mao na mga kaigsunan, ang dako karon nga dako nga paglaom nato nga loyo sa mga bagyos kinabuhi, adunay piho o kompleto nga ehemplo nga mo'y mubarog taliwala kanato aron mapabilin ang kalinaw sulod sa atong panimalay. Adunay lain usab nga konflikto nga ato ang gikinahanglan nga marisolba mga kaigsunan. Kay kaning mga
panag-away or bingkil sulod sa panimalay o sa mga relasyon mga kaigsunan, adunay tinubdan ani nga rason kung anong gakaubot ni sa ato nga kinabuhi mga kaigsunan. Ang duha nga partido mao ni siya. The two parties are my God, ang akong Diyos, ug ako. Tungod sa rason nga adunay pagkabulag tungod sa sala. I was born separated from my God. Sukad mga kaigsunan nga ang ato nga ginikanan nga pinakauna nakakumit og sala, didto nagsugod nga ang tao nakasiparar tali sa iyahang nga Diyos mga kaigsunan. Moni ang pinakauna nga butang nga ato nga sulbaron para ang tanang nagsunod-sunod nga mga suliran nato sulod sa atong panimalay adunay usay kasulbaran. Matod pa sa atong gibasa nga teksto karon nga kabuntagon og kalabot niini mga kaigsunan diri sa Roma 3:23 ningon diri ang inyong mga sala mao ang nagapahimulag kaninyo gikan sa Dios. Kay ang Dios naara gyud mga kaigsunan. Wa gyud mo bulag mo nang usay ta mo ingon nga gibiyaan naman siguro ko sa Ginoo sayop. Ang tinudanay kita ang nibiya sa atong Dios tungod sa atong mga sala mga kaigsunan. Tungod sa sala ni Adan og ni Eva sa atong panahonas pagtukod sa kalibutan mga kaigsunan, sila ang nibulag sa ato nga Dios mga kaigsunan. Mao kini ang hinungdan nga mitalikod siya kaninyo og dili na mamati sa inyong mga pagampo sumala sa Isaias 59:2. Og dugang paniini sa Romans 3:23 kay ang tanang mga tao nagpakasala og dili takos atubangan sa Ginoo. Mga kaigsunan, dili gid takos ta kung ang atong saligan ang atong kaugalingon. Mao nang adunay 7 ka mga lakang aron mapasig uli kita ngadto sa atong Ginoo kay nahamulag man ta makaigsunan mga kaigalaan. Ang iyas Ginoo nga gihimo sa 7 iya ning unom usara gyoy ato ang himuon mga kaigsuonan sa 7. Kung unsa manggali ni ato ning masayran sa unahan mga kaigsuonan. Sa pagkatapos ning ato ang meeting, kinang ato nga crusade mga kaigsunan, imbitahon ko ang matag usama babae lalaki, papag-anhi diri unya sa paghimo sa ikapito nga lakang nga atong himuon. Matapos ning ato ang pagtulunan. Una nga lakang, God became man. Ang Diyos makaigsunan, nahimong tao, pinaagi kang Ginoong Hesus. Ngayon dire sa sa Juan 1:1 og 14 ningon, sukad pa kaniadto ana-ana ang gitawag nga pulong. Ang pulong kauban sa Dios og ang pulong mao ang Dios. 14, ang pulong nagpakatao og nakig-uban kanato. Nakita namo ang iyang kadungganan, ingon nga bugtong anak samahan, maluluyon gayon siya og pulos kamatuoran ang iyang gipanulti. Sumauna nga una pulong pa lang ang Dios. Apan sa diha nga nagpakataos Ginoong Hesus nining kalibutana, nahimo nga nakig-uban siya og nagpakatao isip tao makaigsunan. Abi ninyo kung say rason nganong nagpakatao kay gustos Ginoo nga ang atong manluluwas manunubos maka-eksperyensya gyud pod og unsa ang tao kahimtang sa tao makaigsunan. Og nganong si Ginoong Hesus mangyod walay lain pwede man tang anghel makaigsunan ang mo naog ni nisyuta para mo imutabang nato aron maluwas ta. Pero nganong si Kristo mangyod mga kaigsunan tungod kay siyang bugto nga anak nga pinalangga sa amahan nga mo'y bugti aron maluwas ang tao gikan sa pagpakasala
ang bugti ang dakong gugmas Ginoo nga nagpakita nga ang iyaging anak mga kaigsuonan ang mao iyang gipadala nining yutaa mga igsoon. Ingon ana sama ra gud na sa mga ginikanan karon ngang ilang anak maoy ihatag magkaigsuonan nga halad, wag mo sugot ana. Gawas lang sa panahon ni Abraham nga si Isaac magkaigsuonan mo gingon sa Ginoo, sige mo na ihalad. Pero nadayon bang paghalad kay Isaac? Wala. Pero ang pagtuog yun magkaigsunan ni Abraham, nga mao na to kay gituman niya ang sugos Ginoo magkaigsunan. That's how painful actually kung imong tanawon. Sakit ba yagi kaayo kanang mo ingong gali tagbunala na sa laing tao ng atong anak? Mureklamo magalit ta magkaigsunan. Agoy, wala ra ba ginakon agi palamukan? Wag ganang ikusi. Ato ra ba ganang gihabulan, atong gimuskitiruhan dayon ang laing tao ang mupasakit ni ana? Nga naman mga kaigsunan tungod kay nahigugma ta sa atong na rason mga kaigsunan. Sama pod ana ang pagbati sa atong Dios sa dakong gugma niya nato. Dili man nato kaayo masabtan ang misteryo sa unsa nga bahin. Ang pagpanamkon ni Maria kang Ginoong Hesus, mga kaigsunan, nanamkon sa babaeng birhin, di ba? Wa makaagi og lalaki. Kay si Jose, dili Jose Laurenciana, si Jose mga kaigsunan, igo ra to siya gipabana pero nagsamko na. Na ana magkaigsunan nagsabak na si Maria. Og usa ka birhin pa siya kung buot hunaw-naon. Giunsa nga pagbaton nga sa atong pagtulon-an sukad miaging mga pipila ka mga gabi nga ang pagsamkon pinaagi man gyud og sekso. Di man kaigsunan, di ba? Kay mao nay gisugo nga gasapod nga gihatag sa Ginoo. Pero here comes now ang pagpakatao ni Ginoong Hesus sa diri ni agis taguangka ni Maria usan nakadako daan nga misteryo mga igsoon. Ikaduha nga lakang Christ died for me. Sa dihang na tao nagdako si Ginoong nga ang iyang kaugalingon kandidato gyud ngadtos kamatayon mga kaigsunan. Matod pa diri sa Roma 5:8, apan si Kristo namatay alang kanatong bisan pa og makasasala kita sa ingon niini nga pamaagi gipakita sa Dios ang iyang paghigugma kanato. Grabe ang gugma mga kaigsunan sa Ginoo. Dili gini ikasaysay. Walay makatugkad ani nga gugmas Ginoo natong tanan. Nga adunay anak nga patyon para lang yun kita luwason gikan sa pagkamakasasala. Abi ninyo magkaigsunan kung wala si Kristo, wa gitay kapaingnan nga lain, white choice, kundili paingong gyud sa kalaglagan nga maong imperno. May gali kay naay nilukat nga Kristo sa atong kinabuhi magkaigsunan. Nga bisan kita makasasala, apan pinaagi siyang dugo, pinaagi siyang lawas mga kaigsunan, nahimo ta nga ang pangutana lang ani makaigsunan og dawaton banato. Mao sa atong pagtulunan apil na karon. Ato bang na-imagine nga ang iyang likod na puno makaigsunan sa dugo, nagkadugo tungod sa unsa man 39 ka latos. Kinsa may nalatos na dires ginikanan o ka 39. Patay na siguro magkaigsunan, no? Duha pagali, tulo pagani. Reklamo na gali. Batio na ito magkaigsunan ang pagtusok sa lansang mga kaigsunan. Sa tiil og mga kamot. Imagine kuno na nato nga kahimtang nga bisag bleed na malanggali sa atong kamot makasamad, pirti namang sakita.
Musipyat atong kamot og hiwa. Mag-aray-aray na magani ta magkaigsunan. Mas all the morning lansang bitaw nga motusok. Bisag ako murag di gipud ako ni suwayan oy. Iyang kamot og iyang tiil. Hear his cry, ang iyang pagtuaw magkaigsunan. Ang paghilak ni Ginoong Hesus ningon siya nga, Ginoo, nganong gibiyaan mo ako? Grabe na kasakit magkaigsunan. Naay Ginoo ha, amahan niya. Pero nibati pamangyod si Ginoong Hesus nga, Lord, ngano mangyod imo man kong gibiyaan? Unsay rason? Gibati ni Ginoong Hesus ang kahimtang sa pagkatawhanon mga kaigsuonan. Busa, si Kristo aning panahon na, samtang siya magkaigsunan na kasinati niini, tao siya nga kahimtang nga sitwasyon niya. Munang dili ta makaingon nga si Kristo or kitang tao maingon nga may man si Kristo kay Dios man. Mga kaigsuonan, si Kristo nahimong tao. Kung kita gigutom, si Kristo gigutom. Kung kita nasakitan, si Kristo nasakitan. Kung si Kristo mga kaigsuonan naguol or ang tao naguol, si Kristo pod maguol. Mga kaigsuonan. So kada nga feeling ngato nga pagbati as tao naapod siya ni ana. Kung unsa ang struggle ni Ginoong Hesus sa unang panahon sa gayang gitintal siya siyawa, mauna ang atong nasinati pod baya mga kaigsuonan. But pasabot dili rason nga kung na-overcome ni Ginoong Hesus sa unang panahon kung unsang ang nasinati niya sa tao pa siya nandili pod imposible nga atong mahimo mga kaigsuonan. Ikatulo, nga lakang, Christ intercedes for me. Matod pa niini nga teksto sa Hebrehanon 4:14. Busa kuptan gayud nato ang atong gituhan tungod kay may gaymhanan kita nga pangulong pari nga atoa dito sa langit. Og kini walay lain kundili si Hesus nga anak sa Dios. Si Kristo nga diri pas kalibutan. Makita nato mga kaigsunan, nagpalansang, nagpakamatay mga kaigsunan para sa atong mga sala. Karon kay wala na siya dinhi syuta, tuwa na siya sa langit. Siya karon ang nangabugar nato samtang ang tao nakahimo pas pagpakasala ug samtang kita nangayog pasaylo, siya ang moingon sa amahan, amahan, pwede ba nimo ni pasayloon si Brother Sirano? Sa iyang mga sala, kay nangayo manig pasaylo. Mo nay role karon sa Ginoo makaigsunan. Karong panahon na sa investigative judgment, ang tanan kanato naapay panahon sa pagduol sa Ginoo sa pagtugyan sa atong kaugalingon sa atong pagkamakasasala adlaw-adlaw. Ana kanindot ani kay ang atong abogado nakasinati sa atong gisinati as tawo, mga kaigsunan. Mao na nga iyang ma-feel kung unsang atong mga pagbati nga naa ta diri sa kalibutan. Busa mga kaigsunan, dili ta magmakuli sa paghangyos Ginoo. Samtang ta diha makaigsunan na atay kakulangon sa atong kinabuhi tungod kay naatay Kristo nga anytime mga bugar kanato makaigsunan. Aya lang pag pagbuta nga mamatay ka, nga di ka pangayog pasaylo. Kay, og madidbol ta, wala na tay chance mga kaigsuonan. Christ is my priest. I don't need an early priest. Ang Diyos na ito may atong pari. Wa ta manginahalag pari ining kalibutan na magkaigsuonan, kundili ang Diyos nga si Ginoong Hesus mauna ang mga bugar nato mga kaigsuonan. I can talk to God myself. Ato maistorya makaigsunan ang Ginoo. Kung wala na ganahan ato maistorya tungod kay makasasala ta, na ay Kristong anytime pwede nato makaigsunan maistorya. Pinaagi kang Ginoong Hesus nga ato nga langitnon nga harianon nga pari mga kaigsunan. Christ gives me grace.
Si Kristo nagahatag kanako og grasya og kapasayloan mga kaigsunan og kalinaw nga mapadayunon. Grabe nga saad mga kaigsunan. Mo nang sure ko gikan adtong Domingo og hantod ganiha naagitay gipanghambin nga hunahuna nato nga nakasala kita atubangan sa Ginoo. Mo na karon magkaigsunan dili nato nadodowaan. Kay kadto nato nga mga sayop, mga igsuon, adunay Kristo nga atong madululan nga simoy mga bugar nato didto sa atong amahan aron mapasaylo ta mga kaigsuonan. Ikaapat nga lakang mga igsuon. Jesus is coming again for me. Mubalik pag-usab si Ginoong Hesus nini nga kalibutana. Matod pa sa 1 Tesalonica 4:16, ni anang panahon na ang Ginoo mismo ang mukanaog gikan sa langit. Maklaro pa ba ninyo diha? Murag nahiwi man. Okay. Mukanaog gikan sa langit nga nagamando. Madunggan nato ang pagtawag sa Pangulong Anghel og ang tingog sa trumpeta sa Dios og ang tanan nga namatay nga mituo kang Kristo pagbanhawon og una. Murang di ta mabalaka makaigsunan karon. Kung mga matay man ta anytime nga di pa makabalik si Ginoong Hesus, the important is we are ready og namatay ta nga matarong mga kaigsunan kay banhawon ta pag-una pagbalik ni Ginoong Hesus, pagbalik pag-usab ni Ginoong Hesus niini nga kalibutan na mga kaigsunan. Tataw og klaro ang iyang mga saad mga igsuon. Mao na nga wa magkinahanglan nga hulaton nato kay anytime ta mopahulay nining kalibutan na mga kaigsunan. Paunhanay ra ni. Si Ate Krising miaging adlaw ni pahulay na gyud. Sa edad nga, pila edad? 75? 75. Uy, bonus na. Kay matod pas kasulatan, 70. Si Kuya Nards, 70 karon nga tuig. Mga kaigsunan. Bonus na ang sumpay anak. Ang importante, bahalag di patamo abutan ang idara. Ang importante nga maandam ta matag-adlaw mga kaigsunan. Pinaagi sa atong nagabugar nga si Ginoong Hesus didto sa langit mga kaigsunan. Ikalima, God will destroy sin. Iyang gunobon mga kaigsunan ang sala. When Jesus comes, pag makabalik mga kaigsunan, makaabot ug balik si Ginoong Hesus ning kalibutana. Ang tanang mga nangamatay diha kang Kristo, unsa man? Mabanhaw. Unsay kasiguruhan nga mabanhaw? Hinumduman nato nga si Kristo sa dihang namatay gilubong nabanhaw. So, adunay kasiguruhan nato nga kita pod nga nagmatarong diha kang Ginoong Hesus nga nangamatay, mabanhaw pod mga kaigsunan, mga kaigalaan. Matod pa sa 1 Tesalonica 4:16. Og ang tanang katawan sa Ginoo nga buhi, mga kaigsunan, lalinon didto sa panganod. Ang mga anghel, mga kaigsunan, mooy mukuha. Patay man nga banhawon, og buhi man nga matarong, ang anghel magkaigsunan pagbaba uban ni Kristo ning kalibutana, maoy mukuha nato diri siyuta og dalahon ta pinaagi sa panganod. Sumala sa atong natun-an sa mga miaging gabi mga kaigsunan. Apan kumusta maning mga katawhan sa yawa? Mga kaigsunan, matod pa sa 2 Tesalonica 1:7-9, magpabilin mga kaigsunan nga patay. Og ang kadtong mga buhi nga mga tao sa pagbalik ni Ginoong Hesus nga buhi patyon pod. Mao na mga kaigsunan. Kung ang nangamatay nga iya ni Kristo banhawon,
ang kadtong iya siyawa magpabilin diha sa lubnganan. Kadtong mga buhi nga maabtan sa Ginoo ni Ginoong Hesus nga iya sa kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan, lalinon to siya. Ang mga nangamatay nga matarong banhawon mag-uban mga kaigsuonan sa pagsaka paingon sa langit. Humani ana, musugod na dayon ang 1,000 katuig. Mo nang gitawag nato nga millennium. Kining panahona, ang katawhan sa Dios nagpabilin nga patay dinhi syuta. Ang katawhan or ang si Satanas mismo ipabilin pod nga ginapos dinhi syuta. Anong gapuson pa man nga sila naman lang. Ang buot pasabot ng ginapos, while although naa pa si Satanas nining kalibutan na, while ang katawhan sa Dios dalon sa langit sulod sa 1,000 katuig, ang giingon ginapos buot pasabot, wa na gyud siya matintal pa bisag usa. Kaya ang mga matarong tuwa na maglangit. Ang mga daotan pod nga mga tao nagpabilin pampud nga patay ra. Ikaw kuno mag-inusara nga wa na kay kaistorya ug wa na kay tintalon, idi kami ngaw kaayo. Mura ka ginapos ni ana magkaigsunan mga kahigalaan. Apan ang mga katawhan sa Dios o ni Kristo adto naglangit mga kaigsunan. Dayon tapos sa 1,000 katuig, end of millennium. Unsa may mahitabo mga kaigsunan? Ang katawhan ni Kristo, Christ people, o ang iyang syudad, bagong Jerusalem, bagong langit, mga kaigsunan, o ang iyang syudad, matod pa sa Revelation 21:1, mukanaog diri sa kalibutan mga kaigsunan. How about ang katawhan ni Satanas? Pag abot, igo-igo makaigsunan sa syudad, ni Ginoong Hesus og uban sa iyang katawhan, uy, mga banhaw tong mga nangamatay, mga kaigsunan. Pero kadtong nangabanhaw aning panahon na, after sa 1,000 years, mauni ang mga katawhan nga iya siyawa ni Satanas. Di ba patay man to sila sa panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesus? Mauna ning panahon na nga banhawon sila. Matod pa si Revelation 20 verse 5. Og unsay mahitabo? Mauna ni ang katapusan nga gira sa kalibutan. Nga naman, ang yawa, ang sala, og ang makasasala, mga kaigsunan. Tangtango na mga kaigsunan sa Ginoo. Sunugon. Mauna nga mga bahin. Mauna nga sa pagbalik magkaigsunan, napay buhaton ani. Nganong na may gitawag nga last war. Sa pag kabanhaw manggod sa mga daotan, ingno na po ni Satanas nga ronda na tagbalik. Kay tanawan ninyo ang mga katawhan sa Dios ug ang syudad. Nag-anam na pag-ubos. Muabot na dinhi atong ilugon. Ay grabe gyud ang kadasig ni Satanas. Mga kaigsunan, mao nang may tabo. Pag-atake pa lang nila pag-attempt, mga kaigsunan, gipakanauga na sila og kalayo. Mabasa nato na sa Revelation 20, verses 7 to 9, mga kaigsunan. Gipakanaugan sa kalayo, og didto nagsugod ang pag-ut-ut sa kinabuhi, mga kaigsunan. Una, sa katawhan nga iya siyawa, og si Satanas ulahin na siya ut-uton pinaagi sa linaw nga kalayo, mga kaigsuonan. Og humani ana paghinlo sa kalibutan, pagwala sa sala, sa yawa og makakasala, mga kaigsuonan, mubarog ang bag-o nga Jerusalem. Mubarog ang bag-o nga yuta, mga kaigsuonan, bag-o nga langit. Mao na ning panahon na, mga kaigsunan, moabot
ang ikaunom nga lakang, God will recreate a planet of everlasting peace. Ang Ginoo makaigsunan, maghimo pag-usab niini nga kalibutan nga adunay walay katapusan nga kalinaw. Kani nga kalibutan karon naa pa ni katapusan. Apan ang himuon pag-usab, ang ipasiguli ni Kristo or sa Dios nga atong amahan, nga planeta, mauna na ang planeta nga wala nay mga paghilak, mga kaigsunan. Pahira na niya ang ilang mga luha. Wala nay kamatayon, wala nay kasubo, wala na paghilak, wala nay kasakit, tungod kay ang daan nga mga butang ng labay na. Mao nay pinakanindot gyud makaigsunan nga atong gilantaw. Barang ang ato ang pagtulon-an rong simanaha, klaro og tataw nagingon, paglig-on sa ato ang panimalay karon og para sa eternidad. Mga kaigsunan, dili pwede nga magpractice ta or dili pwede nga sa panahon mga usab ta mubalik ng Ginoo. Karong panahon na daan, andamon nato tungod kay naatay panahon nga makaadtog langit mga kaigsunan. Lisod pod og moadtog langit kawatan ra gihapon. Nga naman daghay bulawan didto basi unya manigtig pa. Mao na nga usbon daan ang atong mga kinaiya karon padaan. Mao nang naatay mga pagtulon-an mga igsuon. Mao nang sa ikapitong nga lakang mga kaigsunan, matod pa dinhi, because Jesus gave His life for me. Tungod kay si Ginoong Hesus naghatag sa iyang kinabuhi kanako, I am giving my life to Him. Ako usab nga ihatag ang ako nga kinabuhi diha kaniya mga kaigsunan. Munang unsa pa may atong langanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya sa Ginoo. Iyang gihimo. Iyang lakang. Iyang mga paggiya nato magkaigsunan. Siya mismo ang naghimo gyud og lakang tanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unsa ra man gyud ang ato? Kanirag yung number 7. Kay unsay atong himuon? All to Jesus I surrender. Ang unom kalakang gihimo na ni Ginoong Hesus. Unsa ra may ato gyud? Ours only is responsibility is to surrender to Him. Mga kaigsunan, mga kagalaan. Kani nga kalibutan mga kaigsunan, di na gini angayan pa. Nga ato nga puyan, dili man gini ideal. Mo nang manghawa taning kalibutan na. Paunsaon nga babaagi mga kaigsunan. Atong andamo ng atong mga kaugalingon, bisag masakit man, bisag grabing kaguol, pero mga kaigsunan, manghawa ta ni ini nga kalibutan na kay dili nimo angayan para nato. Naara ang pinakaangayan natong puyan mga kaigsunan, mga kagalaan. When the end of conflicts, mawala na mga kaigsunan ang away tali sa Ginoo og sa katawhan. When the end of conflict shall come, we shall dwell forever in New Jerusalem, mga kaigsunan. Mo nay dako nato nga handom. Abi ninyo, nganog sige tag pahibalo nga sama ni ini. Tungod kay mauni ang dako nato nga gihimo nga padulngan mga kaigsunan nga goal sa atong kinabuhi. Manang kung unsa magali ng mga conflict sa atong kinabuhi karong panahon na. Kana bitong pamahaw pa ni udto pa ni hapon, maproblema pa maghapon ta na ron, di ba? Kanang ato ang mga kasakit magkaigsunan, kanang atong pagpaeskwela sa atong kabataan. Kanang relasyon magkaigsunan nga murag iring ug iro magsigig away. Kanang atong relasyon magkaigsunan sa atong mga igsuon, mga ginikanan, nagbungol nagtagpila na katuig. Di na lalim. Pero moingon ko sa inyo, part and parcel na. Kabahay na sa gusto sa Yawa nga matagaman-taman nato magkaigsunan aron di ta makaabot
na ang atong goal nga bag-o nga Jerusalem. Busa atong hinumduman ang unom kalakang gihimo ng Ginong Hesus. Usaragyod na lang ang atong kabahin. Mao gyud ang pagsurrender nato sa atong kaugalingon aron makapuyo ta niining bag-ong Jerusalem mga kaigsunan. Tan-aw ra gyud ani pagkanindot kaayo ani mga kaigsunan. Kita na mo ani diri sa kalibutan, wa pa gyud. Di ta kakitag ingon ani gyud. Bisag giunsa ni og kopya mga kaigsunan. Kay ang giingon sa kasulatan, ang description sa bagong langit o bagong yuta, wala pa'y sukad makasaysay ni ini. Naunya, unsaon ta man ni pagtagamta nga wa gali makasaysay. Busa kita mismo gyud ang witness nga moadto anang panahona. Sa unsang pamaagi, we have to surrender ourselves sa Ginoo makaigsuonan. Abi ninyo unsa ang kapait nining kalibutana? Kani. He who knows not and knows not that he knows not is the worst of all who knows not. Atong hinayon og Bisaya. Siya nga wala makasayod, nga wadi ay sa kasayod, nga wala si masayod, mao ni ang pinaka sa may binisaya sa worst. Basta kay kamo nahibalo na ana. Ingnon na to mao gini ang pinaka wa gyud lami nga klase sa pagkatao sa tanang tao nga wa masayod. Ingnon na to malas. Kinsa katong wala masayod, nga wa siya masayod, nga wa day masayod siya, mao ni ang pinakamalas sa tanang wa gyud masayod nga tao. Mao na magkaigsunan magkagalaan di ta pwede o di ta gusto ni ana nga mahitabo sa atong kinabuhi. Mao nang naate na ani nga pagtulon-an kay gusto ta makasayod nga adunay Kristo nga mobalikay paginining kalibutana aron kuhaon ta magkaigsunan ug makauban ta nga magpuyo niya mga kaigsunan. Gilidaw na ang unom ka mga lakang iyas Ginoo. Unsa pa may atong gilanganan mga kaigsunan? Agi og pagpakita sa Ginoo mga kaigsunan nga ni-surrender ta sa iya. Manindog ta mga igsuon. Og ato nga itugyang karon nga kabuntagon ang atong kaugalingon diha sa ato nga Dios, labi na sa atong intercessor nga mao si Ginoong Hesus. Magampo ta mga kaigsuonan. Ginoo sulod sa usa ka semana, daghay kaayoy among mga pagtulunan. Imo nang gihulad ang tanan nga mga pagtulunan nga among mabatnan. Tumong og tuyo nga makabaton kami o gamayng langit ni ini nga yuta, pinaagis pagkamalipayon nga panimalay. Malipayon nga pamilya. Karon og makabaton usab sa malipayon nga pamilya sa Dios diha sa wala nay katapusan. Ginoo dili namo mahimo kini mga butanga. Labi na among pagsurrender diha kanimo sa matag karon ug unya sa among mga kinabuhi. Busa o Dios amo karon nga ipakita kanimo nga ang among pagbarog agi kinig pagpakita nga gisurrender namo ang among mga kaugalingon sa tanan namo nga mga pagpakasala diha sa imong tubangan. Sa talan namo nga mga kakulangon Ginoo. Busa ikaw na ang matigo kanamo aron makakanton or makabaton kami sa kinabuhi usab nga walay katapusan. Ginoo panalangini ang among matag desisyon sa kinabuhi sa matag adlaw nga tanan. Ug karon usab o Dios nining adlaw sa adlaw nga igpapahulay. Nga adunay mga katawhan nimo nga magahimo usab sa pagdawat sa imong pulong. Nga sa piho sila o Dios magadesisyon sa pagdawat diha kanimo pinaagi sa santos nga bautismo. Tabangi ang matag usa Ginoo nga ang ilang mga desisyon makahimo gyud sa piho niini pinaagi sa pagsurrender di kanimo
o pagsinati sa tanan nga provisions nga imong gihatag kanamo. Ang among pagkakaton sa imong pulong mahimong kawang kung dili kami mo tahan sa among kaugalingon sa pagbautismo. Ang among usab nga mga tinguha nga mabag-o diha kanimo mahimo ra pud nga useless o kaning mga butang nga dili namo kiniagian. Busa itugyan namo o Dios nining tanan diha kanimo ning taknaas kabuntagon pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. May buntag makaigsunan o gapisabat balik ta og lingkod mga igsoon. Kung aduna may mga sa atong mga gipang invite, kung aduna may mga makahimos pagdesisyon makaigsunan alang sa bautismo, muduo lang ta makaigsunan sa inyo nga nag-imbitar ninyo. Ug mosulti mo nga willing mo surrender sa Ginoo pinaagi sa bautismo para ma-report man kaigsunan sa ako para ato ang maandam mapahibalo nato makaigsunan ang ato nga pastor para karon nga hapon. Salamat sa among giimbitar na si Madam President. Madam, salamat nga nakabalik mo karon nga kabuntagon. Diri mo. Ay mo kaulaw. Bisag late kinahibalo mig nganong nalit mo. Nga kuan. Igo-igo ta mag closing song magkaigsunan. So adunay hatag na to ang panahon sa atong closing song mga igsoon. Sa dili ako kang Hey. gangi ug ikaw ay lang sa og lingkod ug balik in behalf sa Baan Women's Ministries Department ug sa Baan Church. Ani ay among gamay nga pahalipay sa imong pangabudlay sa tibok semana nga imo gyud gidawat ang among hangyo nga ikaw mao ang speaker nato niini nga tibok nga semana. Dawata sa Brad unya akong pagabasahon po doon sa ang sulod niini nga certificate ngadto kanimo. Nalipay Jainin kay ang kagwapa siya diha. North Eastern Mindanao Mission of Seventh-day Adventist Church, Women's and Family Ministries Department. Certificate of Appreciation is presented to Elder Junald R. Serrano. Acknowledgement of your commitment to sharing the love of Christ and promoting spiritual growth during the Adventist Women's and Adventist Family Ministries Evangelistic Crusade with the theme, I Will Go, Reach My World, on May 4 to 10, 2025. Given this 10th day of May 2025 at Seventh-day Adventist Church, Baan, Kilometer 3, Butuan City. Signed by Ma'am Kenneth C. Baal, our Women's Ministries Director, and Ma'am Marvic Saramosing, our Family Ministries Director. I will go reach my world. Thank you so much, Elder Junald Serrano. Hulagway sa kalihog. Nak, pictures anak palihog. Dumanan sa usakawit. Dayon isunod ang closing prayer nga closing song nga i-render sa mga batanon.